Ursula von der Leyen održala je govor o stanju Unije u Europskom parlamentu u Strasbourgu. Dotakla se niza tema od situacije u Ukrajini preko situacije u Gazi. Dotakla se odnosa s Sjedinjenim Američkim Državama, pitanja priuštivog stanovanja u Europi, priuštive energije. Govorila je i o zaštiti demokracije i slobode medija. Međutim, bilo je stvari i kojima nije govorila. O svemu tome danas sa dvojicom bivših ministara vanjskih poslova, gospodinom Piculom i gospodinom Stierom. Dobar vam dan, dobro nam došli. Kako ste, gospodine Picula, doživjeli današnji govor? Ako bi morao ukratko opisati ono što sam ja osjećao dok sam slušao predsjednicu komisije Ursula von der Leyen, rekao bi da je ona ušla u plenarnu dvoranu Europskog parlamenta ovdje u Strasbourgu s nakanom da prođe između kapi kiše i da ostane suha. Kao da je bila svjesna da današnja Europa doista mora pronaći vrlo brzo odgovore na mnoga ključna pitanja s kojima se možda dugo vremena nijedna generacija političara nije suočila na ovaj način. I rekao bi da je ona dobro pobrojila ta otvorena mjesta. Zapravo, dijagnostika je bila dobra, međutim, kada je riječ o terapiji, vidim neke ozbiljne probleme, jer je ona i počela i, mislim, završila govor pozivanjem na zajedništvo u Europi i čini mi se da će to možda biti ozbiljna deficitarna roba s obzirom na probleme s kojima se Europa suočava, pogotovo kad je riječ o izazovima koji dolaze unutar Europske unije. Gospodine Stier? Ja mislim da je ona bila svjesna da se ne može danas svima svidjeti, čak niti unutar proevropske većine koja je glasala za nju, ali je tražila ipak neki zajednički nazivnik. To je postigla kada je naravno izrazila solidarnost sa Poljskom, uglavnom kada je govorila o geopolitičkim prilikama, o tome da Europa mora više investirati u obranu i na taj način postići svoju stratešku autonomiju. Kada je govorila o migracijama, onda se više možda desnom centru svidjela nego lijevom centru, jer je naglasila važnost implementacije pakta u migraciji i azilu. A kada je govorila o konkurentnosti, čini mi se da se malo manje svidjela i vlastitoj stranci, jer se očekivalo možda da će više prilagoditi neke postavke zelene tranzicije koje su i zbog te autonomije potrebne, ali u današnjim geopolitičkim okolnostima ipak moramo vidjeti što radi i SAD, što radi Kina i na taj način se i mi prilagoditi kako ne bi izgubili konkurentnost. Tako da, evo, balansirala je, čini mi se, na taj način, a postigla je da jednu široku potporu kada je govorila o solidarnosti prema Poljskoj koja je danas, evo, doživjela ovu provokaciju sa dronovima. Što se tiče Izraela, mali ili veliki korak najava djelomične suspenzije ugovora o pridruživanju i osobnih sankcija ministrima? Pa i sama je ocijenila da ovo što je danas najavila će nekima izgledati premalo, a onima koji se protive dvodržavnom rješenju možda i previše. Ona je ostala ipak, što se same suštine tiče, oko okosnice politike koju podržava i Republika Hrvatska, a to je da jedino dvodržavno rješenje može dovesti do trajnog mira. Naravno, to znači na jedan način se i iskazati neslaganje sa politikom koju vodi trenutno Netanjahu i onda određene konsekvence zbog toga, ali s druge strane isto tako naglasiti vrlo važno da se mora iskorijeniti terorističku skupinu Hamas koja je izazvala ovu fazu sukoba sa onim terorističkim napadom 7. listopada 2023. Gospodine Picula, socijalisti i demokrati su došli u crvenim majicama, želeći i tako skrenuti pozornost na Gazu. Kako vi doživljavate taj dio izvještaja, odnosno taj iskorak, recimo to tako, prema kritici Izraela? Pa pozdravio bih taj dio govora Ursule von der Leyen, jer doista održati jedan tako ambiciozan govor u teškim vremenima, a ne progovoriti jasnije o jednom, ja bih rekao, ne samo geopolitičkom, nego i moralnom i humanističkom problemu, kao što je stradanje civila u Gazi, bilo bi potpuno neozbiljno. Ona je naravno imala i limite kada je iznijela ove svoje prijedloge koji zapravo predstavljaju iskorak izvan onoga što je prakticirala praktički već godinu dana i izvrgnuta kritici da šuti. Ona je sugerirala neke stvari koje se naravno su se trebale dogoditi i ranije,
ali podrška tom dijelu sigurno neupitna kad govorimo o socijalistima i demokratima. Međutim, mislim da u trenutku kada Putin šalje dronove prema Poljskoj, ali jednako tako jučer kada Netanjahu napada Katar, bez obzira na obrazloženje, moramo zapravo biti konsistentni. Ljudi koji rade protiv svjetskog mira, bez obzira gdje se nalazili, kakve god političke pozicije imali, moraju imati u Europskoj uniji snažnog protivnika i nadam se da neće ostati samo na ovom. Rekao sam da neke stvari nije bilo u izvještaju. Srbija nije bila u izvještaju. To sam primijetio. Čini mi se da je Ursula von der Leyen odlučila ipak otvoriti karte i biti jako vokalna kada je riječ o kritici izraelskog premijera Netanjahua s punim pravom, ali kada je trebalo kritici izvrgnuti predsjednika Srbije Vučića, tada nije rekla ni riječ. Dapače, u uvodu je samo kazala da proširenje je neka vrsta i obveze političke. Spomenula je Ukrajinu, Moldaviju i Zapadni Balkan, međutim nije se upustila zapravo u obrazlaganje koji su limiti. Zašto? Politike proširenja. Možda, ja idem sada korak dva i preko nekog zaključivanja za koje treba imati dokaza, ali sam možda našao razlog zašto je preskočena Srbija u rečenici da su batteries main enablers of European industrial growth, konkretno autoindustrije. Možda je ona tu taktički htjela ostaviti prostora za neke dogovore, ali čini mi se da je to jedan od dva elementa koje sam vidio odnosno čuo u govoru da nedostaju, druge naravno referiranje na Marija Dragija. Spomenuli smo više puta u raznim analizama, gospodine Stier, da mnogi u Srbiji imaju osjećaj da na neki način Europa daje prednost biznisu, odnosno da mijenja demokraciju za litij. Pa, bilo je sigurno kritika na taj račun, pa i između ostaloga mislim da Europski parlament je tu uvijek bio vrlo jasan, ne samo u kritici prema vlastima u Srbiji, nego i na način na koji se i vijeće, dakle države članice, ali i komisija odnosila prema tim vlastima. U krajnjoj liniji to je i ponovljeno jučer na raspravi koju smo imali o situaciji u Srbiji. Ali isto tako mora se naravno dodati da nažalost ta nacionalistička retorika se pojavila i kod studentskih protesta, što naravno zabrinjava jer ukazuje na to da je situacija i problemi u Srbiji puno dublji, oni su i strukturni. Dakle, odnose se sigurno na vlasti i tu treba se prestati sa takvom popustljivom politikom, ali ne treba biti niti naivan i dati bjanko ček onima koji ruše sadašnju vlast, ali zapravo ne mijenjaju diskursi, narativi, što je najbitnije, politiku. Treba li Vučića, odnosno SNS, izbaciti iz Europske pučke stranke? Kao što znate, što se tiče HDZ-a, mi nikad nismo bili za to. To je bila u tom trenutku politika kancelarke Merkel, koja je naravno imala veliki autoritet i to se u tom trenutku i dogodilo. I sad se vidi na neke stvari na koje smo mi upozoravali, sada i svi vide i sam predsjednik Weber je najavio da će EPP donijeti odgovarajuće odluke u odnosu na status SNS-a. Što se krije za te formulacije? Krije se sigurno da će se početi sa jednim procesom, ali naravno ja ću dozvoliti da se to sada dogodi kako bi mogli onda konkretnije reći koje će biti dimenzije te odluke. Ali već sada je očito najavljeno da EPP neće zažmiriti na ono što se događa u Srbiji. Ako smijem dodati, doista pozdravio sam u govoru predsjednice komisije pozivanje na solidarnost s Ukrajinom i potrebu da se državi koja je napadnuta pomogne što više i da se od toga ne odustane. I tu nema spora. Međutim, apsurdno je najavljivati uvođenje 19. generacije sankcija Putinovom režimu, a šutjeti zapravo o državi čiji šef javno govori da nikad neće uvesti sankcije agresorskom režimu. Mislim da je Ursula von der Leyen pogriješila što nije ipak analizirala situaciju na Zapadnom Balkanu, tim prije što tu nije riječ samo o Srbiji, nego i o nekim Srbiji susjednim zemljama na kojem, ja bih rekao, vrlo maligna politika Beograda ima itekakvog utjecaja, znači da utječe na kvalitetu politike proširenja. Kad smo kod pozicija europskih grupacija, Pučane se
često znalo prozivati i zbog Vučića i prije toga zbog Orbana. Hoće li socijalisti propitati poziciju, odnosno članstvo stranke Smer, s obzirom na ono što od njih možemo čuti i koje oni pozicije zauzimaju? Izbačeni su odavno. Izbačeni su, ja se onda ispričavam. Molim, isprika prihvaćam. Ne, ja mislim da što se toga tiče, naravno ima tu Europska pučka stranka, upravo ovaj proces koji je najavio Manfred Weber, ali je bitno da i ljudi koji dolaze iz drugih političkih grupacija, dakle i Košta koji je dolazio od socijalista, ali prije njega je bio Michel koji je dolazio iz liberala, iz Renewa. Naravno, to se odnosi i na sada njihove čelnike, na primjer predsjednik Francuske, Macron i tako dalje, da oni promijene politiku prema vlastima u Srbiji. Što se tiče jednog dijela govora koji je možda po mom mišljenju iznenađujuće kasno pozicioniran u toj strukturi, a o kojem se od kojeg se puno očekivalo, to je pitanje odnosa sa SAD-om. Kako ste doživjeli obojica argumente koje je gospođa von der Leyen ponudila? Rekla je da je svjesna, gospodine Stier, da je prozivaju za slabost, ali da ona nije mogla dovesti u rizik poslove i radna mjesta. Pa ono što se događa je da se Europska unija suočava sa jednom situacijom koju sasvim sigurno nije željela. Dakle, pitanje carina je nešto što definitivno mi nismo tražili. Dapače, mogli bismo reći da smo svojedobno odobrili onaj sporazum TTIP koji je bio na stolu sa Amerikom, bili bismo možda u sigurno boljoj situaciji. Oni koji su tada u Europskom parlamentu bili protiv mogu se zapitati koje su konsekvence tog stajališta. Međutim, sad moramo ipak se suočiti sa ovakvom situacijom i u tom kontekstu je trebalo birati između jednog dogovora koji je daleko od dobroga, i to mora se otvoreno reći, ili otvorenog jednog carinskog rata za koji, baš kao što smo rekli, upravo zbog manjka konkurentnosti europske ekonomije danas, Europa očito nije spremna. Kada vidimo kako su prošle one europske zemlje koje nisu u Europskoj uniji, na primjer kao Švicarska, one su još gore prošle. Dakle, i to treba uzeti u obzir. Međutim, daleko je od ovoga da smo mi zadovoljni sa ovakvom situacijom i mislim da to treba gledati kao jedno rješenje za ovaj trenutak da bi se izbjegla neka još gora situacija. Ja se nadam da je ovo jedna vrsta etapnog rješenja, jer ovako se kompleksni, ali vrlo korisni, ne samo trgovački, financijski, pa i politički odnosi između Washingtona i Brisela ne mogu rješavati. Tim prije što Europska unija u tom odnosu ima daleko veći leverage nego što bi se dalo vidjeti iz karakteristika ovoga sporazuma. Mogu prihvatiti tezu da se željelo izbjeći trgovinski rat sa Sjedinjenim Američkim Državama, što bi sigurno imalo ozbiljne posljedice. Međutim, vidjeli smo da se sa Trumpom ne može dogovoriti ništa za sigurno, jer čim se u Škotskoj i dogovori ovaj sporazum, već nekoliko dana nakon toga američki predsjednik je zahtijevao od Europske unije ni više ni manje nego da deregulira svoje digitalno tržište i tržište digitalnih usluga. Poručila je predsjednica komisije danas da toga neće biti eksplicitno. Jedna od možda malo jako eksplicitnih stvari. Naravno, ali to ne znači da će Donald Trump ostati miran, jer znamo da je to zahtjev upravo tehnoloških mogula, znači divovskih američkih kompanija koje praktički imaju digitalni monopol. Sjetimo se da je bilo dosta priča da li će i hoće li potpredsjednik Šefčović obustaviti postupak protiv Googlea. To se nije dogodilo, jer za tako nešto ipak potreban konsenzus unutar Europske unije. Bojim se da ovog trenutka, mimo ovog sporazuma, kad bi ga se još željelo nadograditi, u Europskoj uniji ne bi bilo lako pronaći taj konsenzus. Dakle, ja mislim da ovo je etapa koja će biti preispitana vrlo brzo, pogotovo s američke strane. Je li Europa spremna za sljedeći eventualni korak s američke strane, udar divovskih IT kompanija na Europu eventualno ili neko dramatičnije raskidanje postojećih razina odnosa? Tu se ponovo vraćamo na govor predsjednice komisije koja zaziva zajedništvo. Kao da osjeća da je to zajedništvo možda ključno da Europa nadogradi neke svoje pozicije kako bi obranila i svoju trenutnu, jasno, ulogu u svijetu. Mi smo doista, nažalost sad već postajemo otok u kom se doista poštuju i ljudska prava, manjinska prava, neki ekološki standardi, radni standardi koji su pod pritiskom. I budući da se multilateralni svijet urušava,
Evropska unija zbog multilateralnosti vlastitog poretka je najosjetljiji relevantni igrač upravo na te promjene. I znate, evo, govorimo ovdje o Europskom parlamentu i na svakom našem memorandumu stoji ujedinjeni u različitosti. Ali je pravo pitanje koje danas se na neki način pojavljuje, koliko različitosti ovoga trenutka može podnijeti entitet koji se zove Europska unija. Tako da ćemo biti prinuđeni da potražimo brze odgovore. Gospodine Stier, zajedništvo na koje se pozivala gospođa Ursula von der Leyen. S druge strane, kad slušate neke druge proevropske stranke, vrlo često je u parlamentu na testu izdržljivosti zbog onoga što oni doživljavaju kao okretanje pučana prema ekstremnoj desnici kada im to odgovara. Odnosno kada vam to odgovara. Dakle, kada pogledate zapravo zakone koji su izglasani do sada ovih godinu dana, ogromna većina je izglasana sa većinom koji čine baš upravo ove proevropske stranke. Ono što su građani nama poručili jest da žele ipak neke promjene oko dvije ključne teme. Jedno su migracije i tu pakt o azilu i migracija je jedan korak, ali koji se treba tek implementirati da da rezultate i gdje postoje i dalje određene otpore što dolaze uglavnom od ovih stranaka lijevoga centra. Ali onda tu su potrebni i glasovi konzervativaca i drugih da određene takve poruke i zakone budu doneseni. I drugo je pitanje zelene tranzicije koja je usko povezana zapravo za cijenu energije i za konkurentnost europskog gospodarstva. Tu naravno postoje različitosti ne oko same zelene tranzicije jer smatramo da je to i zbog strateške autonomije Europe bitno, ali je pitanje kojim tempom se želi ići. On je dizajniran u jednom drugom svijetu gdje su bile druge geopolitičke okolnosti. Danas imate situaciju gdje SAD uopće ne prati taj trend, nego ide u suprotnome, gdje Kina i dalje gradi svoje elektrane na ugljen i na taj način producira struju, prema tome zagađuje, ali na jedan način da ima puno jeftiniju energiju i to stvara onda jednu nelojalnu konkurenciju i industrija odlazi iz Europe prema drugim dijelovima svijeta. Upravo zbog toga mislim da moramo imati puno zbiljnije razgovore i unutar ovih proevropskih stranaka, takozvane platforme koja čini većinu, kako onda bi mogli imati to zajedništvo. Dok se to do kraja ne razbistri, tu i tamo je činjenica da neki prijedlozi prolaze zbog toga što naše postulate, dakle EPP-ove postulate, podržavaju iz drugih stranaka kao što su konzervativci. Koliko je ovo tu i tamo, kako kaže gospodin Stier, previše ili nije previše za socijaliste u perspektivi suradnje sa pučanima u parlamentu? To naravno ovisi prije svega koliko će gospodin Manfred Weber ići u korteširanju sa onima koji su znatno desnije od EPP-a. On povremeno koristi te veze iz taktičkih razloga. Međutim, čini mi se da se upravo zahvaljujući i desnijima od evropskih pučana dogodila provjera kredibilnosti Ursule von der Leyen pred nekih mjesec, 2 dana. Mi ostajemo vrlo jasno za sve ono što gradi Europu, sva ona savezništva koja su i omogućila zapravo u proteklih desetljeća da Evropska unija izgleda kako izgleda, bez obzira na svoje slabosti od kojih niko ne bježi, ali svakako smatramo vrlo opasnim bilo kako paktiranje s onima koji Evropsku uniju ne bi ažurirali, nego bi anulirali. Imali smo, dakle, prvi pokušaj izglasavanja nepovjerenja. U ovom trenutku ne znamo dokle je došao ovaj drugi pokušaj. Može li nam se dogoditi da radikalni zastupnici uvedu maltene kao folklor da se na početku svakog zasjedanja, odnosno svaka 2 mjeseca, raspravlja o povjerenju Ursuli von der Leyen? Mislim, Poslovnik dozvoljava, naravno uz određene ograničenja, da to bude na stolu, ali ja ću podsjetiti... Je li to novo normalno? Ali ja ću podsjetiti, već kad smo govorili o ovim većinama, da upravo jedna suzdržanost zastupnika iz grupe konzervativaca je razbila tu scenu na desnici i je onemogućila da budu neki brojevi koji bi ugrozili, ajmo reći, većinu koja podržava trenutno ovu politiku. Stoga, konkretnije, suradnja sa nekim konzervativnim strankama koje nisu protiv europskog modela, ali koje žele veću konkurentnost i određenu veću fleksibilnost i simplifikaciju što se tiče toga da bi europska ekonomija bila
agilnija i ne bi bila jednostavno sa nekim okovima koji su stvoreni u nekom prošlom vremenu, to mislim da i u ovom slučaju pokazuje da nije loša politika. Pitanje još jedno koje je ostavljeno, odnosno koje je dotaknuto u ovom govoru, bilo je pitanje sloboda, slobode medija, zaštite medija od nasrtaja, zaštite demokracije i zaštite vladavine prava. Je li to zapravo bila poruka koja treba otići i na možda previše adresa u ovom trenutku u Europi i može li Europa napraviti nešto više u ovom trenutku, prvenstveno kada su u pitanju Orban, Fico? Pa ja bih rekao ovako, s jedne strane sloboda govora, to je i danas naglašeno, mora biti sloboda medija. S druge strane moramo paziti kada neke autokracije koje žele srušiti demokratske slobode u Europi, koje izvan Europe ili neke su možda i čak već i unutar Europske unije, koriste tu otvorenost naših društava da bi preko medija zapravo rušili demokratske slobode. Na to se naravno onda i demokratski sustav mora braniti. Pitanje i nacionalne sigurnosti. Ako vi izvana imate nekih kapitala koji želi kupiti medije i na taj način zapravo podrivati ustavni poredak, na primjer, Republike Hrvatske, mi se moramo imati instrumente s kojima ćemo se time suočiti, ali uvijek sačuvajući i braneći slobodu medija i slobodu govora. Je li Europa u stanju oduprijeti se i autokratima iznutra i onima izvana kada je u pitanju vladavina prava, sloboda medija? Ja bih rekao ovako da je ovo jedan doista osobit period u povijesti Europske unije kad postoji, ja bih rekao čak i sinhronizacija onih pritisaka autoritarnih režima izvan Europske unije sa različitim tendencijama u samoj Europskoj uniji koji su se razvili iz različitih oblika socijalnih i političkih kriza u proteklih 10 i 15 godina. Jedna od stvari zbog koje ja vjerujem taj prostor Europske unije, koji je prostor slobode, osobito trpi je nova tehnološka razina kojom se plasiraju dezinformacije i načini na koji autokratski režimi koriste sve razvijenije alatke kako bi podrivali demokratski legitimitet institucija u Europskoj uniji. Problem je prepoznat još 2000, čini mi se, i 16. godine kada su istraživanja pokazala da čak nekih 60 do 70% lažnih vijesti kampanja je lansirano iz Ruske federacije. Ali nije tu samo Rusija, tu je naravno i Kina, to su i zemlje zaljeva. Dakle, Europska unija u svakom slučaju ostaje meta koju se želi destabilizirati, ali ono što se želi od strane različitih autoritarnih režima, zadržati Europsku uniju kao neku vrstu ekonomskog partnera. Dakle, mnogima odgovara Europska unija kao zajedničko tržište, prostor slobodnog kretanja, ali ne kao čimbenik koji doista autentično brani one vrijednosti koje da poštuju ovi koji nas napadaju bi vrlo brzo izgubili vlast. Je li Ursula von der Leyen zajedno sa svojom komisijom dorasla ovom vremenu? Ja smatram da ona nije političar koji može sama nositi na svojim ramenima težinu problema s kojim se suočava. Ovo je druga njezina komisija. Nemojmo zaboraviti da je ovo je komisija koja je imala najmanju potporu zastupnika u Europskom parlamentu u povijesti Europske unije, da su recimo zeleni kompaktno glasali protiv nje, komisija bi pala. Dakle, ona detektira probleme, ali da li ona može iznijeti i rješenja koji će, ako ne riješiti, ono ublažiti tu težinu problema, mislim da će morati potražiti prije svega sugurnute u vlastitoj Europskoj pučkoj stranci, jer bojim se da gospodin Manfred Weber i ona nisu, što bi se reklo, na same page u mnogim stvarima. Isto pitanje. Pa ja mislim da je Ursula von der Leyen mogla ojačati svoju poziciju tako što je na prošlim europskim izborima da se kandidirala, da je izašla na izbore. Ali to je, nažalost, nešto što je već vezano i za njenu prvu nominaciju, a tada je zapravo predsjednik Francuske Emmanuel Macron bio onaj ključni faktor koji je zapravo pokušao oslabiti koncept da predsjednik ili predsjednica komisija imaju jak demokratski legitimitet. Jer na taj način je htio sačuvati za glavne gradove, naravno za Pariz, da ima odlučujuću riječ kada se imenuje predsjednik komisije. Ali time naravno onda se stvara određeni deficit demokratski koji po meni sada se vidi i u ovoj situaciji. Ja bih volio da je to drugačije, ali evo samo da podsjetim zašto smo se doveli do takve situacije. Za sam kraj osvrt na situaciju u Hrvatskoj. Gospodine Stier, događa li nam se
puzajuća ustašizacija i klizimo li mi u nedemokratsko okruženje ako se dovode u pitanje umjetničke slobode? Ne, mislim da u Hrvatskoj postoji doista sloboda govora, umjetničke slobode. Naravno, uvijek je tu pitanje na koji način želite financirati, koje su politike i na koji način to činiti. Mislim da se Pokušaj zabrana? Mislim da se treba tu otvoriti razgovor ne o zabranama, nego kažem o tome koji su modeli financiranja, po kojim kriterijima. To je jedna legitimna rasprava. Jasno, postoji danas nešto što je jedan određeni sukob ili ako neki to nazivaju kulturni rat. Ne u Hrvatskoj, nego općenito na zapadu. Dugo je vrijedila ono što je Antonio Gramsci govorio, kulturna hegemonija ljevice. I na tome je ljevica bila gradila svoj identitet. Malo je zaboravila ili skroz radnička prava i prvenstveno je bila ta ideja Gramscijeva kulturne hegemonije. Sada izgleda da i sa desne strane se to osporava i želi se ulaziti u taj prostor gdje je bila dominacija samo jedne i tu dolazi onda do sukoba. Ali ono što je bitno sačuvati je uvijek slobodu naravno i kulturnu, slobodu izražavanja i toleranciju jednih prema drugima. Obijali nam se o glavu Plenkovićeva ideja o dvostrukoj konotaciji ustaškog pozdrava? Ne, ja ne mislim da je to ono što danas brine većinu naših hrvatskih ljudi, hrvatskih građana. Mislim da ono što danas Hrvatska može reći sa zadovoljstvom jest da imamo demokratsko društvo, da niko ne želi se vratiti niti na totalitarizam koji je predstavlja ustaški pokret, niti na totalitarizam koji je predstavljala komunistička partija. To je jasno osuđeno i jedno i drugo na neki način u našem Ustavu i u našoj preambuli, tako da ono što želimo graditi je društvo za koje su se izborili hrvatski branitelji, a to je društvo tolerancije i demokracije. Gospodine Picula, zabrane umjetnosti, odnosno zahtjev za sprječavanjem nekih umjetničkih događanja, puzajuća ustašizacija, da ili ne? Republika Hrvatska, nema nikakve sumnje, je prostor u kom postoji sloboda okupljanja i sloboda izražavanja. Međutim, to ne znači da te slobode ne treba štititi zapravo od onih koji bi u našim vremenima pokušali ugroziti. Čak ni ulazak u Europsku uniju, to je meni kao proeuropejcu teško priznati, ali to je istina, nije baš ona polica koja doista može osigurati neko demokratsko društvo da ne otkliže natrag prema autoritarnosti. Primjera u Europskoj ima podosta. Od Mađarske, evo vidjeli smo i Slovačku, pa do jučer do Poljske. Dakle, nešto slično se može dogoditi i u Hrvatskoj. Ja se nadam da neće. Ali ukoliko ignoriramo problem, koliko god nam se on činio možda marginalan, ja smatram da nije marginalan, mogu se formirati takozvane veto skupine u društvu koje će doista, pozivajući se na vlastita prava, na vlastita uvjerenja, biti spremne ugroziti ta ista prava kod onih s kojima se ne slažu ili koje na neki način žele politički diskvalificirati. I tu najveću odgovornost ima vlast. Ukoliko vlast oportunistički pristane naprosto da to tretira kao jednu samoniklu, zapravo društvenu pojavu koja nema nekakvo možda maligno značenje, može se napraviti greška. Gospodo, puno vam hvala na ovome. Pratit ćemo naravno i dalje zbivanja i u Strasbourgu i Briselu i u Uniji u cjelini. Hvala i vama. Hvala.